warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zainul Halim di Zaihal Channel. Bagaimana kabarnya semua sahabat subscriber dan sahabat Zaihal Channel, dan juga semua sahabat praktisi Jamiah Ruqyah Aswajah dan keluarga besar Ruqyah Aswajah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini, pada saat ini saya kedatangan tamu minta diterapi, dan beliau mengalami sakit perut yang berlebihan, sedangkan sebelumnya sudah dibawa ke puskesmas, akan tetapi katanya dokter tidak ada penyakitnya setelah dicek. Nah, berhubung sudah dibawa ke puskesmas Okname dan dokter mengatakan tidak ada penyakitnya, hanya kecapean katanya. Berhubung tetap sakit perutnya, maka saya diminta tolong untuk meruqyahnya, untuk menerapinya. Maka akan saya terapi, akan saya ruqyah, akan saya terapi dengan metode Al-Quran. Nah, bagaimana prosesi ruqyahnya? Mari kita simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Yakinkan bahwa Al-Quran adalah obat, dan niatkan di dalam hati untuk berobat dengan Al-Quran. Dan dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang akan saya baca akan memberikan energi positif kepada Anda, dan energi positif tersebut masuk ke dalam tubuh Anda, dan rasakan energi positif tersebut, dan energi positif tersebut akan mengeluarkan aura negatif yang ada di dalam tubuh Anda, dan rasa sakit yang ada di dalam tubuh Anda sedikit demi sedikit akan berkurang dengan barokah Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran, dengan izin Allah. Rasakan energinya, dan apapun reaksinya ikuti saja, ikhlaskan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, apapun reaksinya ikuti saja. Cukup dengarkan saja bacaan ayat Al-Quran yang saya baca, dan perintahkan penyakit yang ada dalam tubuh supaya keluar. Perintahkan rasa sakit sebelum yang bergenap panjenengan, perintahkan supaya keluar. Baik penyakit sebelum kambukeun dengan barokah Al-Quran, dengan izin Allah, pulang kalian semua, jangan pernah ganggu saya lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا بطشتم الجبارين فاتقوا الله وأطيعون وإذا بطشتم الجبارين فاتقوا الله وأطيعون وإذا بطشتم الجبارين فاتقوا الله وأطيعون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لهمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله أرسلنا لله الذي ليس منه شيء منفتح وبعزة الله التي أكرم ولا تضام وبسلطان الله الذي نعتقد وبأسمائه الحسنى كلها أعبد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مؤمن أو مسلم ومن شر ما يكون بالليل ويكون بالنهار ويكون بالليل ويكون بالنهار ومن شر ما خلق وضرب من شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من مسعى به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وضرب من شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى اللهم إنك سلطت علينا عدوا بشيرا بعيوننا ترانا المغضب بجنودك حيث لا نراهم اللهم فأيسه منا كما أيسه من رحمتك
وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد لنا بينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السهو والشر ولكنك احتفظت لذلك بيد الدر تعرف بما احتفظت به مما قدرت عليه بحق قولك ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنما الذي الله الذي لا إله إلا lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih khusyuk sambungkan hatinya kepada Allah. Yakinkan dalam hati setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat bacaan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca, setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang akan saya baca itu mengandung energi positif yang masuk di dalam tubuh Anda, dan setiap energi positif yang masuk di dalam tubuh Anda akan mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Dengan izin Allah, dengan barokah Al-Quran, sehingga setelah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran, tubuh Anda akan semakin sehat, pikiran Anda semakin tenang, apa tenang, semakin jember, dan hati Anda akan semakin bahagia, dan tubuh Anda akan semakin sehat. Yakinkan semuanya, perbaiki hati Anda, perbaiki perasaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki kualitas husnul hati Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Terus rasakan energi positif dari bacaan ayat-ayat Al-Quran semakin masuk ke dalam tubuh Anda dan mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda, mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh Anda, sehingga rasa sakit yang ada di dalam tubuh Anda sedikit demi sedikit akan semakin berkurang dan semakin berkurang. Pada akhirnya rasa sakit tersebut akan hilang dan Anda akan merasakan kesembuhan. Dan niatkan dalam hati ketika tubuh Anda semakin nyaman, ketika rasa sakit tersebut hilang, Anda menjadi sembuh. Niatkan dalam hati untuk semakin beriman, memperbaiki kualitas keimanan kepada Allah. Niatkan ketika tubuh Anda semakin nyaman, sehat, sembuh. Niatkan dalam hati untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih konsentrasi untuk lanjut sambungkan kepada Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ونشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tarik nafas dan hidup panjang, tarik nafas panjang, keluarkan dan dulu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi panjang dan hidup, keluarkan dan dulu ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas lagi panjang dan hidup, ucapkan alhamdulillah. Sekarang turunkan tangannya, kontrol tangannya, memakai anggota tubuh segerasa paling sakit aku. Tangannya ini sebelum aku tangannya mana? Aku pasang tangan, pasang tangan, boleh semangat, sampai kanan. Setelah itu tempelkan ke anggota badan saya biasa sakit. Dua-duanya. Sambungkan kakinya kepada Allah. Sambungkan kakinya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pada hari ini benar-benar meyakini, mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Ya Allah, pada hari ini hambamu berniat berobat dengan Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah,
jika di dalam tubuh hamba ada penyakit medis ataupun non medis, ya Allah, jika penyakit tersebut karena kesalahan hamba, ya Allah, hamba mohon ampun kepada ya Allah, mohon ampun kepada ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah atas segala kesalahan yang telah hamba lakukan, ya Allah, dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan idemu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, rasa sakit yang ada di dalam tubuh hamba hilangkanlah ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah, ya Allah, hamba berjanji jika hamba diberi kesehatan, kesembuhan, maka hamba akan lebih istiqomah beribadah kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, muslimin saja. Doakan yang dulu ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gunakan lagi bacaan ayat Al-Quran yang saya baca, gunakan lagi lebih fokus, rasakan setiap kalimat, setiap ayat yang akan saya baca itu menjadi energi positif yang masuk di dalam tubuh Anda. Masuk atau temukan jenengan energi dari bacaan ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam tubuh jenengan dan mengusir energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda dan mengeluarkan energi negatif, aura negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Sehingga setelah selesai bacaan ayat-ayat Al-Quran, setelah selesai pelaksanaan ruqyah ini, pikiran Anda semakin tenang, hati semakin segar, rasa sakit segar dan keadaan panjenengan akan hilang, tubuh Anda akan semakin segar, dan Anda meyakinkan dalam hati akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan lagi bacaan ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس. Fokus sama ini kepada Allah, semoga hadiah kepada Allah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi yaminika al-rahman wa ya'udhu semakin pesan kita telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Coba lagi. Jadi rasa sakit gila, saya dulu pengeluaran yang aku hilang. Coba lagi. Gila sebelum diterapi, sebelum dibacakan ayat-ayat Al-Quran, aku kurang berasa. Kepada berjalan saya benar rasa sakit. Benar harus tak bisa. Aku rasa mati. Pikiran akan mati. Semakin pun alhamdulillah nyaman enak merasa sakit lagi barokah Al-Quran, rasa sakit sebenarnya aku sudah hilang. Terus saran dari Buddha, pertama tetap jaga sholat dan lima waktu. Jadi jangankan dalam kondisi sehat, kondisi sakit pun wajib melakukan sholat. Montak bisa nyeting air, mau nyeting air bersangkutan tampil sakit, bisa menggunakan air menggunakan. Terus setelah itu perbanyak berzikir kepada Allah, terus kalau saya menginginkan terus setelah itu rajin mandiri. Media yang menggunakan gula keluar air campur air campur air gula itu airnya 1 gelas. Kemudian usahakan eyenom sebelum masuk. Tapi sebelumnya bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, jangan pian pun kepada gila nabi bahasa nabi yang pada intinya nyomon bagus sekali. Jadi kita lakukan tiap hari. Hari insyaallah dengan baca Al-Quran dan Allah yang akan disehatkan dengan Allah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, acara terapi Al-Quran sudah selesai. Nah, sebenarnya sahabat saya ini dulu pernah saya terapi dengan Al-Quran, sudah pernah saya ruqyah dan sudah melakukan tahapan-tahapan ruqyah dan alhamdulillah sudah sembuh. Nah, ternyata tadi saya nanya kepada beliau,
apakah sampean masih istiqomah menjaga sholat yang 5 waktu? Ternyata beliaunya sempat meninggalkan sholat. Jadi setelah sembuh, sebelumnya dia istiqomah sholat, setelah sembuh dia meninggalkan sholat. Nah, setelah meninggalkan sholat ini ternyata beliau kambuh lagi penyakitnya, kumat lagi penyakitnya. Maka bisa jadi penyakit yang dideritanya adalah bisa jadi karena faktor kesalahan yang beliau lakukan, yaitu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, saya tadi sudah menyampaikan bahwa sholat ini wajib dilakukan. Sholat yang 5 waktu wajib dilakukan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jika tidak mampu sholat berdiri, ya kita sholat sambil lalu duduk. Jika duduk tidak mampu, maka kita sholat dengan berbaring. Jika tidak mampu berjalan untuk ambil wudhu, maka bisa keluarganya yang mewudhui. Kalau tidak bisa menyentuh air, ketika menyentuh air penyakitnya kumat, maka bisa ditayamumi. Jadi bisa menggunakan tayamum. Nah, saya sudah menyampaikan saran seperti itu tadi, terutama sholat yang 5 waktu harus dijaga karena itu hukumnya wajib. Terus yang kedua, rutin ruqyah mandiri. Terus yang ketiga, istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua kebaikan, niatkan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala biar menilai ibadah. Dan juga alhamdulillah setelah diterapi dengan ayat-ayat Al-Quran, rasa sakit yang ada di dalam perut beliau sudah hilang. Tadi sebelum diterapi dengan saya, tadi dibopong sama anaknya dan juga istrinya, dia mau berdiri saja sangat kesulitan, dan setelah diterapi beliau mampu bisa berdiri sendiri, dan rasa sakit yang ada di perut yang berlebihan, rasa sakit yang berlebihan yang ada di perut, alhamdulillah sudah hilang. Itu semua berkat barokah Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan Allah lah yang menyembuhkannya. Jadi praktisi hanya bisa mengobati menggunakan media Al-Quran, karena Al-Quran, salah satu fungsi dari Al-Quran itu sendiri adalah syifa, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Al-Quran sebagai obat, namun Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila saya sakit fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah menjaga ibadahnya, khususnya sholat yang 5 waktu. Dan juga mudah-mudahan semua sahabat Zaihal Channel, semua sahabat, subscriber, sahabat praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja dan keluarga besar Ruqyah Aswaja, semuanya mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohaninya, sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, terus semangat untuk mendakwakan Al-Quran sebagai obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.